Gunakan Google Lens pada komputer. Hai kawan-kawan, apa khabar? Mundo Paiva kembali dengan video baru dan dalam video ini saya tunjukkan langkah demi langkah cara menggunakan Google Lens pada komputer anda. Bagi yang tidak tahu, kawan-kawan, Google Lens membolehkan anda mencari image di Google. Jadi jika anda tidak tahu apa sebenarnya image itu, anda boleh ambil gambar, kemudian cari di Google untuk lihat maknanya, apa maksudnya, apa itu gambar tersebut. Dan Google Lens, kawan-kawan, sangat membantu. Pakaian yang anda suka, boleh ambil gambar, masukkan ke Google untuk lihat pakaian serupa, orang yang jual pakaian itu. Jadi sangat bagus menggunakan Google Lens. Dalam video ini saya tunjukkan pada komputer. Langkah pertama ialah mencari Google Lens dalam bar carian Google. Jadi saya sudah berada di laman web google.com dan anda klik pada ikon ini untuk mencari mengikut image. Di sini kawan-kawan, ia memberi dua pilihan. Muat naik foto, di mana anda cari foto dalam komputer untuk digunakan di Google Lens, atau anda boleh salin pautan image. Jika anda ada pautan image, boleh salin di sini dalam ruangan ini untuk carian. Saya akan cari kawan-kawan dalam komputer saya. Klik di sini pada muat naik file dan pilih folder. Jadi di sini kawan-kawan, saya mencari tentang papan ini. Anggap saya tak tahu maksudnya. Selepas saya masukkan foto itu, kawan-kawan, ia tunjukkan kepada saya maksud foto tersebut. Jadi dalam kes ini, ia gambar papan tanda dengan 100,000 pelanggan. Ia tunjukkan kepada saya beberapa gambar yang serupa. Jadi alat Google Lens, kawan-kawan, sangat bagus untuk mencari apa sahaja yang anda ingin tahu. Berjaya kawan-kawan? Tulis di bahagian komen di bawah. Langgan saluran untuk lebih banyak video tutorial. Saya akhiri di sini. Salam mesra. Semoga Tuhan bersama anda. Terima kasih.